नमस्कार प्रणाम स्मॉल टॉक रो आउ गोटे एपिसोड को आपण को स्वागत। आजिर विषयटी होची मनी कैन परचेज। मनी पैसा समस्त पाखरे अच्छी किंतु आमे आज देखिबा जे पैसा द्वारा आमे कौन किनी परिबा एवं कौन किनी परिबा नाही। एटा गोटे बड़ कथा आज्ञा। स्मॉल टॉक छोट छोट कथा कहवा आवश्यक किंतु मु आज टिके बड़ कथा कहवाकू जाउची जे पैसा थिले जे आम पाखरे सब किछि हेइ जीवो ताहा ठीक नुहे। मनी कैन परचेज ए हाउस। गोटे भल घर 2 BHK 3 BHK 4 BHK एभलिया भल घरटे तो आपण किनी परिबे किंतु ताकू होम बनई परिबेनी। होम घर होइबा पई जो सदस्य माने दरकार, घर होइबा पई जो स्नेह श्रद्धा और आदर आवश्यक ताहा आपण किनी परिबे नाही। घर केवल स्नेह श्रद्धा आदर एवं समस्तक सहित बॉन्डिंग ता द्वारा ही गोटे घर बा परिवार तैयारी होइथाए। सेहीपरि आपण गोटे भल बेड तो किनी परिबे पैसा देकी किंतु निद किनी परिबे नाही। निद किनिबाटा आज्ञा एते सहज नुह। गोटे भल सागवान काठर आपण खट किनी परिबे, भल बेड किनी परिबे, इम्पोर्टेड मटेरियल रे तैयारी गोटे खट तो किनी परिबे, गोटे बेड तो किनी परिबे किंतु निद किनी परिबेनी। निद किनिबाकू हेले कौन दरकार ताहा एते जानिबा एते सहज नुहे। निद जीवनर सबु किछि। तेणु खाली पैसा देकी बेड किनी देले हबनी। जहाकू निद माड़िबो, जहाकू निद आसीबो ना, से जेकोसी जगह रे खाली भूई रे भी सोई जीवो आउ शांति टिके पाई जीवो। आउ आपण जदि पैसा अच्छी पूरा गोटे गोल्डन बैंड रो गोटे घड़ी किनी परिबे, घंटा किनी परिबे एवं वाल रे गोटे हाईली डेकोरेटिव घड़ी बा घंटा किनिकी झुलाई परिबा, ओहळी परिबे बा डेकोरेटेड करिकी रखी परिबे किंतु जीवन पई आपण टाइम टिके किनी परिबे नाही। जेतिकी समय पई आसीचंती सेतिकी समय पई आमे ए दुनिया रे रहिबा एवं दुनिया रु आमे पड़ाई जीवा। तेणु एठी कुहा जाउची जे आमे क्लॉक टीए तो किनी परिबा, भल दामी क्लॉक टीए किंतु ता पई समय किनी परिबा नाही। समय हमर जेतिकी सेतिकी से घंटाटी से घड़ीटी कांथरे बा जो जगार रही से रही जीव। आमर समय सरी गले आमे पलाई जीवा मात्र। आमे भल बहीटे किनी परिबा, दामिकिया बहीटे किनी परिबा किंतु आमे ज्ञान किनी परिबा नहीं। ज्ञान किनिबाकू हेले, ज्ञान आहरण करबाकू हेले तपस्या दरकार, साधना दरकार, नॉलेज। एआई तो सबु किछि कहि दोची किंतु आम माइंडटा आम मनटा एआई हेबा आवश्यक। विजडम बा इनफॉरमेशन बा डेटा आम मेमोरी रे स्टोर हेले ज्ञान आमे आहरण करिबा एवं आम मनरे आम स्मृति रे बहुत गुड़िए ज्ञान रहिबो। बुक किनीदेले बा भल एआई रो सब्सक्रिप्शन किनीदेले आपण ज्ञानी हेई परिबे नाही बा मु ज्ञानी हेई परिबी नाही। मेडिसिन दुकान आज्ञा बहुत अच्छी। मेडिसिन किनिबाकू काहाकू भल लागे नाही किंतु आजिकली लोक किनी पारुछंती। आउ से कहउछंती ब्रांडेड कंपनी रो जेनेरिक मेडिसिन न किनिकी ब्रांडेड मेडिसिन किनिबे। ब्रांडेड मेडिसिन तो किनी परिबे किंतु आपण हेल्थ किनी परिबे नाही। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ किनिबाकू हेले हमकू बहुत किछि करिबाकू हेबो। ते तापरे लास्ट कथाटी कहूची जे आपण मेडिसिन तो किनी परिबे किंतु हेल्थ किनी परिबे नाही। एहीपरि आमे जो आज कथा गुड़िक कहले जे बेड भल बेड किनी परिबे किंतु स्लीप किनी परिबेनी, भल घर टीए किनी परिबे, भल होम टीए करि परिबे नाही। ता द्वारा पैसा द्वारा
ଭଲ ଘଡ଼ିଟିଏ କିଣିପାରିବେ, ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ବୁକ୍ଟିଏ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୱିଜଡମ୍ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀରୁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ତ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆପଣ ସେଟା ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥଟା ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ ଛୋଟ କଥାଟିଏ ଆମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି କିଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ବଲ ଘର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାର୍ବଲ ଘରେ ନିଦ ଟିକେ ଆସିବାର ଅଛି। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସବୁ ହେଉଥାନ୍ତା, ଆଜିର ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ 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 ଅଲଗା ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲନ୍ତା ନାହିଁ। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି ତ କିଣିବା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ନିଦ ପାଇବାର ଅଛି, ଘରଟିଏ ପାଇବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇବାର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚଲାଇବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିରାଟ ସତ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କହିଲି କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆକ୍ୱାୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଏବଂ ଯାହା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମର କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କରିପାରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଦର କରିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଭଲ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆଦର କରିବା, ଯିଏ ଖରାପ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆଦର କରିବା, ଏବଂ ମନରେ ହେଟନେସ୍ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମନରେ ଘୃଣା ରଖିଲେ, ଘୃଣା ଭାବ ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନର ଶାନ୍ତି ମୋଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ମଲ୍ ଟକ୍ରେ ଏଇ ନିହାତି ଛୋଟ କଥା ବା ବଡ଼ କଥାଟି କହିଥିବାରୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।